Lamshu jotano Swrangchati Kokborok Koktwma nongni logi tongo angonita tini Kokborok Koktwma rakangkha. Hastini Montreal Professor Dr. Manik Shahani Manjak Mumbai Swrangchati Prakna Bhavno Child Rights the Regional Convention Panda Shangtazakha. Cerai rokbo borok. Cerai rokno naikini khlaina bagai barja haste hapangni sakawa simia. A barja joto borok rok yachagai nahanani nangnai. Swrangchati agolini Prakna Bhavno Lua Jijak Regional Convention Pandawa Manjagai Okok Shaka Hastini Montreal Professor Dr. Manik Shaha Tini Agostani Nechichar Shalmari Swrangchati Prakna Bhavno Child Rights ni Faishingtui Regional Convention Panda Lua Jijaka te Manjagai Kha Hastini Montreal Professor Dr. Manik Shaha National Child Rights Commission ni Chairperson Chipti Guruha Hoda Hamkrai Hodarang Tangbedini Montri Tinkurai Tangbedini Secretary Tapos Rai National Child Rights Commission ni Secretary Dr. Sanjeev Sharma Khobai Kubuni Adongrok Pando Kok Narakfuro Hastini Montreal Professor Dr. Manik Shaha Shaka Cerai rok engkha tabukni hakotorni thina aboni bagai cerai rokno naikini khainani belaki nangkogo hingke sechini thinangbo kahamangnai Shaka Hastini Montreal Professor Dr. Manik Shaha Respected dignitaries and officials from NC, PCR and state NC, PCR and esteemed colleagues from the government of Tripura, distinguished guests, ladies and gentlemen, but most importantly, the young participants present here today. It is indeed a privilege and honor for me to welcome you all to the Northeastern Regional Convention on Child Rights, particularly the Northeastern officials who have come from the other states of the Northeastern region. Our Honorable Prime Minister we have mentioned this Northeastern region as the Askalakshmi. So it is our proud privilege and we are very glad that you have come from this all the Northeastern region. Atumsha Tilemura Bakastefa Habanok Berainaika Tiprasha Hamkrai Montri Bikas Deporma. Haste Hapangni Juda Habanok Dorba Nokrok Shapsutra Klaizagya. Tonkosang Tokrai Lokoruni Thani Haste Hapangni Juda Shep Shabbo Shogai Manbai Gilak. Abuni Bagai Habanok Shapsutra Klainani Bagai Shangrok Shalo. Dipor Jorava Tilemura Bakastefa Habanoko Atumsha Berenemuni Bishingti. Okok Shaka Tiprasha Hamkrai Montri Bikas Deporma. Berenemuni Bishingti Habanokni Juda Room Rock Bishingo Hawi Berenaika Tiprasha Hamkrai Montri Bikas Deporma Teinuka Habanok Shapsutra Kahamke Klaizagya Swachh Bharat Abhiyan Montri Bokro Narendra Modi Hakotoni Joto Lukurokno Shawi Tongo Swachh Bharat Abhiyan Bishingti Shapsutra Klainani Tongkhor Kaham Toninani Montri Bokro Narendra Modi Pirjak Okokno Khanayakare Habanok Rok Shapsutra Ke Tonijagya Shaka Tiprasha Hamkrai Montri Bikas Deporma Oshalo Tiprasha Hamkrai Montri Bikas Deporma Habanoko Shebo Klainai Rokno Shaka Je Habanok Shapsutra Klaijago Aro Shakbo Kaham Tongo Je Habanogo Shapsutra Kare Kusung Kaham Kare Aro Shakdok Mangdukbo Derao Shaka Tiprasha Hamkrai Montri Bikas Deporma Hainbagai Tongko Sangtonai Lukurogni Shimi Chengai Habanogo Shebo Klanai Rogni Shakdok Mangduk Kaham Klainani Kaham Toninani Bagai Shapsutra Tongkhor Nargnani Nango Shaka Tiprasha Hamkrai Montri Bikas Deporma খরচ করে আর কি যারা কাজ করে কইবেন এইগুলো জানো দিত ওই না মানে বড় লাগলে লিস্ট করে দেন লিস্ট করেন হ্যাঁ এত আমরা এখানে এই যে মান্যতা আমলের এইটা রাখা লাভ নাই তো ঠিক আছে করাই দেন যেগুলো এই জিনিস লাগে দিদি আমরা এই যে মানে করোনাতে যে আমরা মানে পুরো থেকে জিনিসটি জমা রাখছি জমা রাখতে আমরা এটা চেষ্টা করতে কাজ করতে ঠিক আছে মত ডিস্ট্রয় করবেন কিভাবে এটা Robindra Bhavno Shangtaza Kokbiti Shalaimuni Pandawa Manjagikha Beraikiri Tangbedini Montri Shushanto Chaudhary Department of Food Security and Consumer Affairs ni Luaji Mumbai tini Agostani Nechichar Shalmari Swrangchati Agolini Robindra Shotobarshiki Bhavan Wanong Holo Kachinatok Panda Luajikha Koklamni Apando Narayangi Manjagikha Beraikiri Tangbedini Montri Shushanto Chaudhary Khobai Kubuni Tangbedini Tangphangro Je রেশন শপ খোলা রেশন শপ বন্ধ করা মানুষের সঙ্গে একটু পজিটিভ ভাবে অনেকে কি বলছে চিনি নেই আপনাকে কি বলছে চিনি নেই বলছে না চিনি নাই সরকার দিচ্ছে না রিপোর্ট আসে আমাদের কাছে চিনি নাই সরকার দিচ্ছে না কবে এলো জানি না একটা নেগেটিভ ভাবে উপস্থাপন করা তো স্বাভাবিকভাবে যারা কনজিউমার তারা একদিন গেছে দুদিন গেছে আসলে
আপনারা জানেন যে একটা টেন্ডার প্রসেস করতে 3 মাস 4 মাস সময় লাগে। টেন্ডার হয়ে গেছে, চিনি চলে এসছে, 1 মাস চিনি হয়তো এরা পায়নি, 2 মাসের চিনি একসঙ্গে দেওয়া হবে। সামনে দুর্গা উৎসব, শুধু চিনি নয়, আটা, ময়দা, সুজি যেগুলো আমরা দেব, চিনিও একসঙ্গে আমরা প্রদান করব। টেন্ডার প্রসেস করতে গিয়ে 10 দিনেরটা হয়তো 15 দিন লাগতে পারে। প্রশাসনিক বিষয়, জটিলতা থাকে, যে রেট আসছে আবার কোম্পানিকে বলা হয় যে তুমি রেটটা নেগোশিয়েট করো, আরো একটু রেট কমিয়ে দাও, যাচাই করো। কোম্পানি হয়তো বললো যে আমি দিতে পারবো না, তারপর এটাকে আবার এপ্রুভ করো, ডিপিসি করো, এসএবি করো। এই জিনিসগুলো করতে একটু সময় লাগে। মনসুন, রেল ডিরেলমেন্ট হয়ে আছে, রেলের রাস্তা ভেঙে আছে, আসামগড়তলা রোড স্তব্ধ হয়ে আছে, হাজার হাজার গাড়ি আটকে আছে। জুনিয়র रिपोर्टरनि सेबकनि बागै एसटी कैंडिडेट खरक नैना जीरो रिवै सेबकनि सेप्लेजागै तंगो हनै स्पीकर ते स्टेट चीफ इनफॉर्मेशन कमिशनर कोक्तन श्रीहका 24 रामचंद्रगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी एमएलए रंजित देवबर्मा त्रिपुरानि एसेंब्ली जूनियर रिपोर्टरनि सेबक तलां थानी एसटी कैंडिडेट रक सेप्लेजागमानि कोक्तमा काशाका जूनियर रिपोर्टरनि सेबकनि बागै गोबांमा बर रक आमजुमुं रोखा आमजुमुं रोपाय नुकजाखा एसटी कैंडिडेट रकनो 00 रिवै फेल खायरमानि ते सेबकनि सेप्लेजागमानि आबनो रोखसौइ तिनि आगस्टालि 24 सालमानि सांग्रं सल स्पीकर न कोक्तुन सुइहका 24 रामचंद्रगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी एमएलए रंजित देवबर्मा जनरल यूआर एससी कैंडिडेट रकनो राइटिंग एग्जामिनेशन मार्क रूफानो खरगनै एसटी कैंडिडेट रकनो 00 रिवै फेल खायरजाखा ते सेबकनि सेप्लेजाखा बरकनि मुं निशिकान्त देवबर्मा बाय तानिका देवबर्मा निशिकान्त देवबर्मा ते तानिका देवबर्मा एसटी कैंडिडेट खरक नैनो 00 रिवै फेल खायरमानि कोक्तमा काशाका आबसिमिया आरटीआई खायै आन्सार सीट सानफानो ताबुकसा जरा रोजागियाखौ आबनि बागै स्टेट चीफ इनफॉर्मेशन कमिशनर नब कोक्तुन सुइहका 24 रामचंद्रगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी एमएलए रंजित देवबर्मा त्रिपुरासा रोंगोरों सिक्लार एसटी रिजर्व सीटो सेबक मानना बागैबो ताबुक बेलायखिनो जोंजा सेबक मानथानिबो सेप्लेजागै तंखा एसटी कैंडिडेट रक आबनि बागै त्रिपुरासा रोंगोरों रकनि कग्नो वानसुगै स्पीकर न कोक्तुन सुइहका ते आबोबाय बाक्सा स्टेट चीफ इनफॉर्मेशन कमिशनर कोक्तुन सुइहका 24 रामचंद्रगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी एमएलए रंजित देवबर्मा कचाम स्पीकर रमेन्द्र चंद्र देवनाथनि जरा सीपीआईएम हापांगो तंगमा जराबो ओ सेबकनि केसेकेरें अंगमानि एसटी कैंडिडेट खरकनै सेबकनि सेप्लेजागमानि सपुंजागियाखौ ताबुकबो आबुकजा आजुखाय बुकजा वेकेन्सी खुलुमका हासनी लुकुरंगनो नगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेप तुबि फाइका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हासने फातरा थाया करन्यो हायुं बेरमनि शाकदुक नायकनि सेप नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खी सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेपसाक तंगो ते टेस्ट खाय उजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते आबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरमनो चेन्नईनि स्पेशलिस्ट डॉक्टर फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशननि फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावै शाकदुक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनै फायदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदुक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गंदि तलावो एबा खामाव रोजा कगदुक नंबर 7085256702 तेकिसे कगदुक नंबर 9612998562  Junior reporter ni sebok tlang thani ST candidate rok no 00 riwei fel khlai rizaka te sebok ni seple jaka 24 Ramchandra Ghat Constituency ni MLA Ronjit Deborma 24 Ramchandra Ghat Constituency ni MLA Ronjit Deborma
St. Joseph's Hospital, Agartala, is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female, and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital: digital X-ray, ECG, and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha St. Joseph Hospital Agartala Omo Kaisa Kaham Hospital Oro Kaham treatment ungo operation facilities rok tongo every month Chennai ni specialist doctor hayor treatment khaipayo Kubuni Hospital lokin sulai oro kisha rangbaino Kaham treatment ungo all types of investigation blood test x-ray scan ungo 24-hour doctor facilities tongo Taibo kaham kai saimanna ni bagai tin hospital of hai visit khalaimano hambai শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাইবে লং তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেস্ট আহা লং তরাই বেস্ট তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই কে বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লং তরাই লং তরাই লং তরাই Aguli Shakam Nok Rokni Shamu Busuk Zora Paikha Naichiri Naikha Tini Shangrongshalo Agartala Municipal Corporation 7 Ramnagar Constituency MLA Deepak Muzumdar 2025 BC Baskang December Talni Simi Jengane Bekhak Thangitongo Agartala ni City Hospital ni Joto Sep Sabro O Shamurok Busuk Jate Agukza City Hospital ni Samurok Busuk Jate Agutonka Abon Nachir Mungo Angkorka Shangrongshalo Shangrongshalo Nachir Mungi Yagulo Koktwma Thumani Buskango Tamukhu Khenka Khainedi Agartala Pura Nigam ni Mayor Deepak Muzumdar ni Khoktunya আমাদের মুখ্যমন্ত্রী
আগ্রহ বা বিশেষ উদ্দেশ্য আগরতলা শহরবাসী তৎসঙ্গে এলাকার মানুষের জন্য যে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে আমাদের দুটি রেফারেন্স হসপিটাল থাকা সত্ত্বেও আমরা শহরবাসী এবং বিশেষ করে যারা শহরে বিভিন্ন সময় আসে এবং দুটি হসপিটালে যাতে রোগীর চাপ কমানো যায় সেই উদ্দেশ্যটি নিয়ে আমাদের সরকার আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে একটা সিভিল হসপিটাল করা আগরতলা কর্পোরেশনের দায়িত্ব দিয়েছেন। সিভিলের কাজ শুরু হয়েছে, অনেকদিন হয়েছে। আনুষ্ঠানিক রোগী ফাউন্ডেশন লে করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী কিছুদিন আগে। তো সেই মোতাবেক আমরা প্রায় ডিসেম্বর নাগাদ আমরা খুব সম্ভবত এটা শুরু করতে যাচ্ছি। এদিকে কাজটা কতটা অগ্রগতি হয়েছে প্ল্যান অনুযায়ী সেটা দেখার জন্য আমাদের কমিশনার ডিজিটাল কর্মচারী সহ আমাদের আধিকারিকরা, আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা, স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা সহ আমরা আজকে পরিদর্শন এসেছি। মোটামুটি এখানে এজেন্সি আছে, তাদের কথা অনুযায়ী प्रदेश कांग्रेसनि कासको आशिष कुमार शाहनि माजाक मुंबाइ सांग्रंसलो काय चिनै सानमं सानै कोलाई कांग्रेस भवन बसकांग कोथुमलाइ खरां तिशाखा आम्बासा ब्लक कांग्रेस তিনি আগস্ট তালিনে জিচার সালমারি সংগ্রংশাল কাইচিনি সানমুং সাनै কুলাই কংগ্রেস ভবন বসকাঙ্গ আম্বাসা ব্লক কংগ্রেসনি লুয়াজি মুম্বাই দাম থাম জরা রमै কুথুমলাই খরাং তিসালাইখা ফুংনি দাম চিসা ताममानि जरानि सिमी दीपर दामनै जरा कोथुमलाई खरां तिसामुग मानजागैखा त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेसनि कासको आशिष कुमार साहा दलाई हांकर कांग्रेस कासको निदो मारक आम्बासा ब्लक कांग्रेस कासको रूपकदर पुरकायस्थ पिसिसिनि आदं मानिक देव खबै कबनि आदं रक असल कक नारक फुरो प्रदेश कांग्रेसनि कासको आशिष कुमार साहा शाखा काइचिनि सानमुं सानै तिनि कोथुमलाई खरां तिसाखा आ काइचिनि सानमुं रनि बिसिंग सानमुं अंखा त्रिपुरानि स्मार्ट मिटार न नरनानि लुगुरुंनि नगदग स्मार्ट मिटार थेपाय रिमानि यागुल गोबां गोबां बिल फाइ टंखा हाइनि बागै त्रिपुरानि टंक संतंनाय लुगुरुंनि कगन वानसुगै स्मार्ट मिटार नरनानि सानमुं सानै लाइखा आम्बासा ब्लक कांग्रेस आबाय बाक्सा रेगानि सामुं तांनाय रगन बेसिब साल नैरा सामुं रिनानि रेगानि सामुं तांनाय रगन रां रिनानि खबै बेकार बाङै टंमाबाय बेकारक लाइजाक रगन सामुंनि लाम फुनुगै रिनानि तै हकबार ख्लायनाय रगन नांगुकमानि बिथि बोराइ रग याफारनानि तै मानिखनि रग याफारनानि माइमि संफ्रो नांमानि गेसनि मरकमुं खायकलायनानि सानमुं सानै खरां तिसा लाइखा आम्बासा ब्लक कांग्रेस অবস্থানের মধ্য দিয়ে 12 দফা দাবি এটা রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় এই দাবি সমানভাবে প্রযোজ্য। বিদ্যুতের মাসুল বৃদ্ধি করে স্মার্ট মিটার চালু করা এ নিয়ে সারা দেশে সাধারণ গ্রাহকদের মধ্যে যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে আমাদের রাজ্যেও এটা প্রতিফলিত হচ্ছে এবং প্রদেশ কংগ্রেস এই নিয়ে রাজ্যব্যাপী যে স্মার্ট মিটারের এটা বন্ধ করার জন্য আমাদের যে গণ আন্দোলন এটা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকার বিদ্যুৎ মাসুল, গ্যাসের উপর কর আরোপ এবং বহুবিধ কর বৃদ্ধি করে সাধারণ মানুষের উপর যে বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে তার বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে জাতীয় কংগ্রেস দলের প্রদেশ শাখা এই আন্দোলন কর্মসূচি সংগঠিত করছে। बागबारी शाखाम नग बसकांग ट्राक तै बाइक थुताइलाई लांगमा चखा बाइक चालकनाय शेखर चक्रवर्ती एक तैजाक ट्राक मालखुंबाई बाइक थुताइलाई लांगमा चखा खरकसा पाइथग ट्राक मालखुं चालकनायनो रमैलाइखा बीजेपी आदंनि नग लेफुंगा थानानि बिसिं खबजाकनाय लेम्बुछरा पुलिस फारिनि बिसिं खबजाक बागबारी शाखाम नग बसकांग लाइथांजाक स्रांसलो एक तैजाक ट्राक मालखुं तै बाइक थुताइलाई लाहार पाटिमुं पाटिखा कामियामचिनि लुकुरक खासिक फायै नुगै लगी लगी न कोक्तमा रहलाइखा पुलिस न ते कोक्तमा मानै पार्टी माथायो थांसबैखा लेम्बुसरा फारि पुलिस तै हरबथनाय बिरिन्दिया रक कामियामचिनि लुकुरगनि चाइटक मुंबाय हरबथनाय बिरिन्दिया रक सागदुखु मानाय न गान्धीग्राम प्राइमारी हेल्थ सेन्टर तलांखा आरुनि जिबि शाखामनग रेफार खलाय रहजाखा कोक्तमा साइमानका TR 01AL 1571 नम्बरनि ए तैजाक लरी मालखुं कलागाछियानि सिमी गान्धीग्राम थांगै टंगमा जरा TR 01AA 5092 नम्बरनि एपाची बाइकनि बिसिंगो लाहार पाटिमुं पाटिखा आबनि यागुलो बाइक चालकनाय शेखर चक्रवर्तीनि लांगमा चखा जिबि शाखामनग बिनि लगियो बाइको काजाक गोलक देबनाथ ब मार्के सागदुखु मानमानि कोक्तमा ते ब बहायनो शाकनाय जगै टंगो शाखामनग पाटिमा थाइनि खारजाक
ट्राक मालखुं चालकनाय राजेश बिल Koktwma Saimanka Rajesh Bilno Malkhung Bugra BJP ni Adang Ujjol Ghosh ni Nogo Gandhigram Ghosh Parabo Bini Nogo Romi Laikha Mohanpur ni SDPO Swrangchati Debnath OC Lefunga Thanani Sahadev Das OC Lembuchhara Thanani Ranjan Bishwas ni Tifangbai Police Rock আমি কালকে লোড গাড়ি নিয়ে যাইতেছিলাম লেম্বুসরা থেকে ওই বাগবাড়ির এবার টার্নিংটার মধ্যে বাইকটা স্পিড আছে সাইডে নামাইছে চাকা তারপরেও লাগাতে চাই না। তোমারটা কি এর গাড়ি আছিল? ইটার গাড়ি। তুমি কই থেকে কই যেতেছিলা? কলাবাচ্চা থেকে গান্ধীগ্রাম যেতেছিলাম। 70 लाख रां मरनी बाड़मे सिगारेट मानखा बोलेरो मालखं बिसिंग रुतुक मंखलाय धर्मनगर थानानि पुलिस धर्मनगर 70 लाख रां मारिनि बाड़मे सिगारेट मानखा धर्मनगर थानानि पुलिस तिनि आगस्टालि 2004 सालमारि सांग्रांसल फुंनि दामचार तामानि जराबो धर्मनगर बखासनि बिसिंग खबजागनाय कैलाशहर रोड आनंद बाजार नाका पॉइंट 70 लाख रां मारिनि बाड़मे सिगारेट मानखा धर्मनगर थानानि पुलिस कदगमा साल रम याक्तुन खलायनाय रक धर्मनगर कैलाशहर थांग्लायसो खलायमा लाहार कतरतै गोबांमा रां बरगनि बाड़मे सिगारेट अबाहायकेनो याक्तुन खलाय तंग्लायमानि हयजाक कोक्तमानि बिसिंतै धर्मनगर बखास्ते पुलिस थांफा बिजुरिमपुया धर्मनगर थानानि गुबुननि नायमोथांग्रगनो लगियति अभियान खलायका तै आ अभियान खलायमंनि जराबो बोलेरो पिकअप बेन मालखुं खुंसा नगै कासुलायखा बोलेरो मालखुं बिसिंग रुतुक मंखलाय मानखा 70 लाख रां मारिनि बाड़मे सिगारेट आ अभियान खलायमंनि जराबो रमैमानलिया मालखुं चालकनाय दं कोक्तमा साइमानमानि रायदा सायातै तुबै फाइजाक बाड़मे सिगारेट रकनो दरबानगो तिसाजाकनाय आबनि यागलो কাস্টমস তাংবেদেগো ইয়াফ্রি রোজাকনাই হনেই। হ্যাঁ, আমরা বিষয়টা দেখছি এখন। আর এই কেসে যেটা মধ্যে বর্তমানের যে কেস, আমরা গাড়িটা কোন জায়গা থেকে আসছে আমরা এটাও আমরা তদন্ত করবো। আর এক্সাক্ট রুটটা কোন রুট থেকে গাড়িটা আসছিল এটা আমরা তদন্ত করব। প্রায় দেখা যায় স্যার দামছড়া পানিসাগর পেরিয়ে ধর্মনগর পেরিয়ে গিয়ে কৈলাসর গিয়ে ধরা পড়ে বাড়মি সিগারেট বা নেশা সামগ্রী, সেই ক্ষেত্রে কি বলবেন স্যার? দেখেন, খবর তো সবসময় আমার কাছে থাকে না এক্স্যাক্টলি। তো অনেক সময় আমরা গোপন সূত্রে খবরে আমরা যে সময় আমাদের কাছে এক্স্যাক্ট ইনফরমেশন থাকে আমরা গাড়িটা আটক করতে আমরা সক্ষম হই। আর অনেক সময় অনেক রাস্তাগুলো আছে যেটার মধ্যে বাইপাস করে যাওয়া যায় আমাদের যে নাকা আছে, যার কারণে সামনে গিয়ে অনেক সময় এটা ধরা পড়ে। তবে আমরা আমরা বাইপাস রোড বা যে রোডগুলি আছে যেটা থেকে গাড়িটা বাইপাস করে যেতে পারে, এই রাস্তাটা আমরা আইডেন্টিফাই করতেছি এখন। खुलुमका हासिनी लुकुरंगनो नगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फाइका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हासिनी फातरा थाया करन्यो हायुंबेरनि शाकदोक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदोक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेब साब तंगो ते टेस्ट खलाय रिजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते अबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरमना चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदोक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनाय फायदि गाहाम हायं बेमनि शाकदोक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके करंदि तलावो एबा खामाव रोजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562। St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital
providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha, St. Joseph Hospital, Agartala, Omo Kaisa Kaham Hospital, Oro Kaham Treatment Ungo, Operation Facilities Rock Tongo, every month, Chennai Knee Specialist, Dr. Hayor Treatment Khaipayo, Kugni Hospital of Insulai, Oro Kisha Rangbaino, Kaham Treatment Ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan Ungo, 24-hour doctor facilities Tongo, Taibo Kaham Kai Shaimana Nibagai, Tin Hospital of Hai visit Kalaimano, Hambai. শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লং তরাই লং তরাই লং তরাই Tini bagai Kokborok Koktwma musyukna only Koktwma Shaimana bagai Swrangchati Hambai.